अरे बा किशोरे था पृष्ठ नीलबर्ण रे अरुणटा पस्फुटित फूल महकारे महके उठुछे गुणु गुणु ए भ्रमरटा ए फूलर से फूल को किड़ी सरागे उड़ी बुलुछी कुकु होई कोइलटी मत गाउछी धन्य धन्य तुम सृष्टिकर्ता धन्य तुम विहीन ए झियो भरा अंटू देखी मन मरा गाई जाए के तेज मन लबा गीता सागर कुमार दसु ब्रावर दसु जोड़ा सिंह मोरा पियारा सागर कुमार दसु ब्रावर दसु जोड़ा सिंह मोरा पियारा बयस जा अष्टादेशा कनुरिता परबेशा हमें कुसुम बनी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी आनंदी भ्रमणा सागर चरणा छिया ठाणी रे कमाई बलिष्ठ तरुणा जतनी कलिछ गठना धन्य धन्य सृष्टिकर्ता हे चतुरा नाना खेली बुले फुलरू सही फुले प्रभात बिहारणी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी झुमी तानी तानी खमे फूला बनी अरे बा सतरे तो फगुणर आगमन रे कि सुंदर जाऊे आम अरुणटा अरे भ्रमे भ्रमे मत अनेक दूर चली आसली हेले हेले आज जाई मो बाबा अनुमति मागी चली जीव कहब से मंगला मंदिर को अरे हाँ हाँ एठे डेर के ठीक हबानी मु जाए मो बाबा अनुमति मागी चली जीवी से मंगला मंदिर को प्रिय दर्शक मंच नाटक सरिणी फगुण आसला श्रावण हिरो भूमिका रत्नप्रीत हुई उमा भाई गुड़े गुड़े भारत मुद्रा अर्पण कर बहुत प्रेम भाई गुड़े सेनापति भूमिका प्रीत हुई राजवीर राउत और नवीन दास
राजवीर राउत और नवीन दास कुचागा दुई जन मिसी सेनापति भूमिका प्रीत होई 50 कोटी भारत मुद्रा अर्पण करछन तको मरे प्रताप नाटक सेंटर पर विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु धन्यवाद। अरे हाँ एठो डेरी करबा ठीक हबनी मु जाए मो बाबा मुठो अनुमति नहीं चली जीवी से माँ मंगला के मंदिर को। अरे कौन है बाबा हाँ बाबा हाँ घेन मोरा भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम भगवान तेरा मंगल कर तो बाबा बाबा रे तोर किसी असुविधा है तो बाबा कहीं एपटे सेपटे ही बोलुथिलो जे तोर तोर हे कोन किसी असुविधा है बाबा बाबा हाँ मु मथा अपने समक के आसुथिली मो पाखु कष्टिलो हाँ बाबा किंतु कोन पाई कि बाबा बाबा हाँ आज त मु स्वास्थ्य विद्यार पारदर्शिता लाभ करछि हो जानि छि बाबा जानि छि तेणु तेणु मु चाहूची बाबा से माँ मंगला को दर्शन करने मंगला मंदिर को जीवी बाबा कौन है मंगला मंदिर जीव हाँ बाबा कि सागर बाबा अरे मंगला मंदिर अच्छे अनेक दूर निखंच अरण्य हिंस जंतु परिपूर्ण से स्थान पुणी एत बड़ विपदपूर्ण स्थान को तो केमी अनुमति देवी बाबा नहीं रे बाबा हाँ तो ये इच्छा होची माँ को दर्शन करते माँ तेरा मंगल करेंगे कहीं एत बाटे जब कहलु बाबा आपण पुणी भय करछंती अरे आपण स्वस्थ विद्या मिल पुरा पुणी आपण भय करछंती बाबा हे सागर अरे से तो कहनी अरे बाबा तू कौन छोट अच्छी ते मुझे बुझेबी बाबा रे मो मन कहूँ ते मु अनुमति पारिनी जानी शुणी गोटे विपदपूर्ण स्थान को मुझे छेड़ी बाबा नहीं रे बाबा कथा बुझार चेष्टा कर बाबा माँ को दर्शन करते माँ तेरा मंगल करेंगे मु छाड़ी पारि बाबा मत थर्ड मत दिंतु ना मु चंचल जाई चंचल माँ को दर्शन करी चंचल फेरी आसबी बाबा नहीं रे बाबा तू कहीं अबुझा हो कहलु अरे एमती अजुटा ठीक हेनी बाबा मु मना करुच्ची तोर से मंगला मंदिर कौन आवश्यक नहीं बाबा सागर अनुमति अनुमति अरे तते आई रे बाबा दिया है पिता मोहरी देवी दासने जीवी दिया मेलाणी सागर बाबा अरे सब कौन को जाऊ तू अनुमति दिया है पिता मोहरी देवी दासने जीवी दिया मेलाणी बाबा तू कहीं छोट जीव देख बाबा अरे तू पूरा मो नयन पुतला मो हृदय चंदन मो छातीर कली तू अरे खेल कल देखिले मन मोर अध हो जाए पुणी एत दूर अच्छे मंगला मंदिर
ନିଖୋଜ ଅରଣ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତତେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ବାବା? ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଯିବି। ଆଇରେ ବାବା ଏମିତି ଅଝଟ ହେବା ଠିକ ହବନି। ବାବା। ମୋ ପୁଅଟା ପରା କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାବା। ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ବାବା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିନି, ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଭାବି ନେଇଛି ମୋ ନିଜ ମା ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେନି ବାବା? ଜାଣିନି ମୁଁ କିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ଦେଖିନି ତା ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସାଗ ଆରେ ମୋ ତ ମା, ମୋ ତ ବାବାରେ ତୁମଠୁ ପାଇ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବି ଯେ ସଖୀ କୌଶଳର କଳା। ଅନୁମତି ଦିଅ ବାବା, ରଖିବି ମୁଁ ତୁମରି ନା ମା, ସେ ମା ମା ମୋ ମା। ସାଗ ବାବା ଅନୁମତିଟା ଅଛି ରେ ବାବା, ଅନୁମତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତାହେଲେ ଅନୁମତିଟା ଅଛି ବାବା? ଅଛି ଅଛି, କାହିଁକି ନ? ତା ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଆରେ ତତେ ମନା କରିଦେଲେ ତମର କ'ଣ କଷ୍ଟ ହବନି? ଆଉ ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ, ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି ବାବା। ନା ବାବା, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ବାବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ କ୍ଷଣି ବାହାରି ପଡ଼ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ। ସତର୍କରେ ଯିବୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବି। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେ ବାବା। ବାବା ଆରେ ବାବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବି ପିଲାଟା ଏମିତି ଅଝଟ ହେଲା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ତାକୁ ବା କାହିଁକି ମନା କରିଦେବି ଆଉ ତମର କଷ୍ଟ ଭରିଦେବି? ବାବା ମା ଛିଅଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ପଳି ପୋଷି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରଟା ବି କମ୍ ନୁହଁ ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କର କରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ବା କାହିଁକି ମନା କରିବି? ମାର ମମତା, ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବାପାର ଅଧିକାର ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଯାଉ, ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଦର୍ଶନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ପୁଅଟା। ତେବେ ଯାଏ, ତେଣେ ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ହେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା, ମୋ ପୁଅର ଚଳାପଥ କୁସୁମିତ ହଉଲ ମା, କୁସୁମିତ ହଉ। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସୁନିଲ ମା, ଆସୁ କେବଳ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ମା, ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ। ତେବେ ଯାଏ, ତେଣେ ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି।